नमस्कार, येवकार तुमकां हब गजाली कार्यावळीन. आयचे दिसा गोंयांत एक म्हत्वाची मिटींग चल्ला, ते बी जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटीची. आनी मुद्दो आसा वन नेशन वन इलेक्शन. म्हणजे पुराय जी इलेक्शन्स आसा, जी विधानसभेची प्रत्येक राज्यांतली विधानसभेची इलेक्शनां आसात ती पार्लमेंट इलेक्शनां बरोबर घेवची. आनी ताका लागून कितलोसोच पयसो वाया वचपाचो वाचतलो, रिसोर्सीस वाचतलो, हो फाटल्यान तांचो हेत आसा. पूण ताका विरोधी पक्षांनी विरोध केल्लो आसा. ह्या विशयाचेर आमी सध्या डिबेट घडोवन हाडटा. इट्स हब गजाली, सो इट इज मोर लायक अ डिस्कशन. आनी आमचे बरोबर आसा दोन पॅनलिस्ट. एडवोकेट सिद्धार्थ सामंत इज BJP सिम्पथायझर अँड गोवा काँग्रेस स्पोक्समन एडवोकेट अमित पालेकर. टू स्टार्ट वीथ, पयशे वाचतले म्हणून हे सगळे जे प्रोसेस चल्ला ताका आनी एकूय बाजू अशी आसा की खूप वेगवेगळ्यो बाजूय आसा ताका. पैसे वाचतले इज वन ऑफ द मोस्ट, अकॉर्डिंग टू मी, इनसिग्निफिकंट एस्पेक्ट टू दीस. मेन ताच्यो पॉझिटिव्ह, ऑफकोर्स देर आर नेगेटिव्ह सायड्स ऑल्सो, वील कम टू दॅट लेटर. बट पॉझिटिव्ह सायड इज गव्हर्मेंट इज मोस्टली, दिस इज नॉट अबाउट पार्टी, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट BJP, काँग्रेस और आनी थर्ड फ्रंट विथ तातले काय उलयना. बट गव्हर्मेंट मोस्ट ऑफ द टायम इज इन पॉलिसी पॅरालिसीस. इन अ सेन्स कसले डिसिजन घेवपाक मेळना. वाय? बिकॉज इलेक्शन्स आर रावंड द कॉर्नर. सो बेस्ट थिंग इज टू एक्युमुलेट ऑल द इलेक्शन्स, हॅव इट एट वन टायम, so that whatever compromises you have to do, whatever accommodation you have to do for the purpose of either delaying decisions or taking it early so that it affects सगळ्याच पार्टीचे So you know when it is. So once you do that, thereafter 5 years you can devote for good governance. Now this should be the central theme of holding the elections together. प्लस निगेटिव्ह पॉईंट आम्ही खूप, म्हणजे 1950 पासून 52 जेन्ना पहिले इलेक्शन झाले पळय त्याच्यापासून जवळजवळ 67 पर्यंत इलेक्शन सगळे वांगडाच जाताले. दॅर आफ्टर 1 or 2 गव्हर्नर्स रूल हे केले, गव्हर्मेंट्स वर डिसमीस, आणि एका फाटल्यान एक फाटल्यान पडपाक लागले. आणि आता ताचो सेंट्रलाचो आणि स्टेटाचो काय संबंध उरूना. सो we'll come to that later. You will have to amend the act to get the constitution amendment करची पडटली. आणि मागीर त्याच्या उपरांत constitutional, not the act, constitutional amendment. Congress party is opposing to the entire thought. See, it's not the thought which is getting opposed. तू जर भारतीय जनता पार्टीचे लास्ट इलेक्शनाची कॅम्पेन पळयत जाल्यार तांणी कितें म्हणिल्लें, इस बार 400 पार, ते मागीर पोके फार जावन they could barely get to a stage where they could form the government by breaking the parties which were from different factions. म्हणजे तांणी डिफॅक्शनूय घडोवन हाडले, पार्टी फोडून केल्यो. आनी इफ यू सी लास्ट 3-4 म्हयन्याची जर वाटचाल तूं जर पळयत जाल्यार तांणी पयलीं आम आदमी पार्टीक फोडले, तांचे MPs व्हेले, तांणी काँग्रेसाचे MP व्हेल्या, तांणी TMCचे MP व्हेल्या, तांणी हांचे शिवसेनेचे MP व्हेल्या. सो होल एम इज टू गेट टू दॅट फिगर वेर दे कॅन एमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन. नाव वन नेशन वन इलेक्शनाची जेन्ना आमी गजाली उलयता, द स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सच दॅट फेडरल स्ट्रक्चर जे आमी म्हणटा, वेर द पावर्स ऑफ स्टेट एंड पावर्स ऑफ सेंटर आर डिफायन्ड. Election to the state is held differently, and so far election to the center, that is the prime minister, is held differently. President's role is also defined and governor's role is also defined, and there is a system which has been worked over a period of time which has successfully completed now almost. आमी लिबरेट जाले 1947 आनी इतली 70 वर्सां जाली, हे चालू आसा. Now that is sought to be disturbed on 2 counts. One is the cost, which they say major factor. How that cost is going to be lesser by one nation one election, nobody has ever come to that figure. And why cost matters, and at what cost matters. Whether cost matters at the cost of democratic setup and cost matters at the compromise of federal structure is what we are saying. Now जशें दोतोरान म्हणलें की वेगवेगळ्या टायमार इलेक्शन जाता स्टेटाचे आनी सेंटराचे जाता, त्यामुळे द एंटायर डेव्हलपमेंट प्रोसेस स्टॉप्स. वॉट इज दॅट एक्झाम्पल? आय रियली डोंट नो इन लास्ट सो मेनी इयर्स वॉट हॅज दॅट हॅज स्टॉप द सेंट्रल गव्हर्मेंट फ्रॉम गिविंग वॉट इज डिझर्वड बाय द स्टेट एज वेल एज द कंट्री. कोड ऑफ कंडक्ट लागता म्हणून म्हणटा. सो इफ दॅट इज सो, इज दॅट अ सोल्युशन वेर सेंटर अँड स्टेट इलेक्शन्स आर एट वन टायम, ऑर यू कॅन डिफायन गेट स्टेटाचे इलेक्शन, ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया वील गो फॉर इलेक्शन वन टायम, and all
and the national election, the central elections goes at another time. Now there are various aspects of it. Today जर आज ECIचे जर तूं पळयत जाल्यार इवन 4 स्टेट 5 स्टेट त्या इलेक्शनाक घेतात त्योय फेज वायज करता. दॅट मिन्स दे आर एक्सेप्टिंग द फॅक्ट की आज आमचे कडेन रिसोर्सीस ना एका बरोबर इलेक्शन एका दिसा करपाक. इज इट गिविंग टायम टू अ लार्जर नॅशनल पार्टी टू हॅव इनफ प्रोपोगंडा, म्हणजे ते स्टार तांचे कॅम्पेनर आसा ते हांगा एका टायमार मेळचे ना, ते सगळे आसा ताका एडजस्टमेंट करता काय रिसोर्सीस ना म्हणून. सो क्वेश्चन देन अरायझीस इज वेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन ऑल्सो रिक्वायर्स ह्यूज कॉस्ट. तितली EVMs आसची पडली, आतां ती युटिलायज जाता हांगाची थंय थंयची थंय वॉट एवर वे इट इज बींग यूज्ड. That cost is there. Are we equipped in terms of resources, number of people that are going to be used for this? Are we equipped in terms of security forces in terms of this? And are we actually thinking that this is the reason or hidden agenda is to amend the constitution in such a way? Suddenly हे शांत आशिल्ले 2024 लोकसभेचे इलेक्शन जाले, वन नेशन वन इलेक्शन प्रोसेस तांणी तेन्ना उलयलो, खूब उलयलो, तो हे म्हयन्या पर्यंत बंद जाला आनी आतां अचानक गोंयच्यान ताची परत सुरवात तांणी केल्या. No, not Goicha. It is part of their process. You understand, in last 2 years, from the time 24 to 26, they have broken different parties in different states. No, They have broken MPs. One nation, one So election, they are joint heading- parliamentary so committee. It is in the name of one nation, one election, they are trying to amend constitution. Okay, and they are then- going to say कि amendment, this is not just, there is something hidden that is not communicated. There is something hidden. Why that it is you will being have to pushed by answer this. BJP is a question. I am not a spokesperson for BJP. I cannot answer or No, speak but for your BJP. thought is But in, question- no, no. in aligning towards the BJP's when you are idea of promulgating one. Principally, I believe, and I have said it many times, that BJP rule for India in present state is better. And that's the reason principally. Okay, I no, support but it. That's this- not the this- point. let us not about But that's not. आताचे but I- गजालीबद्दल. आता पहिली गोष्ट म्हणजे तो म्हणता पळय आता 2-3 गोष्टी त्यांनी म्हणल्यो. पहिली गोष्ट म्हणजे इलेक्शन कमिशन सुद्धा एकाच दिसा इलेक्शन घेना, 4-5 फावटी किंवा फेजींनी घेता. वन नेशन वन इलेक्शन डज नॉट मीन दॅट इट विल बी होल्ड ऑन वन डे. इलेक्शन्स कॅन बी हेल्ड ओवर अ पिरियड ऑफ 1 month. काय प्रॉब्लेम ना ताका, किंवा 2 दिसांनी घेऊ येता, 3 दिसांनी घेऊ येता, 4 दिसांनी घेऊ that is one answer. EVMs बद्दल, security बद्दल. EVMs आणि security, of course there will be a colossal movement of assets आणि expenditure also. That's the first thing I said. Expenses is one thing which will be, but No, you will be spending more than what you are no, spending. right it now. may not be more. You will be spending entire thing at one go. Election same जाता न्ही. मतां घालपाक जे तुका हे जाय पडटा ती तितलीच आसता न्ही ती. तेका see that is least of our expenses. Kind of see, you know, it is like saying you have spent so much on a thing that decides the factor of our governance. That is least of your spending. If you don't do that expenditure properly and if you spend it irresponsibly, the consequential losses are going to be much higher. No, So but therefore- another aspect so what he says therefore- is security. बाकीचे Security एका टाइम खंयच्याय आता elec- पॅरामिलिटरी सेक्युरिटी आता See, येता. to say that in 1952 we had even enough security, in 1957 we had enough security, 62 we had enough security. And No, we today have may moved not on. have. After that, So- you so think there- we no, are on not the same contrary- country. on the Population contrary- wise, on trouble the- wise, violence wise, we have increased. So therefore proportionately आमचे assets वाढल्यात न्ही, आमच्याकडे apparatus सुद्धा वाढल्यात न्ही. On the contrary, India was much more disturbed during that time. कितल्योश्योच अश्यो खलिस्तान पासून कसल्यो कितल्योश्योच मोमेंट तेन्ना अश्यो चलताल्यो. बूथ कॅप्चरिंग, आज खंय बूथ कॅप्चरिंग जाता म्हाका सांग. नो बूथ कॅप्चर. पयलींच्या काळात लोक, देर वर अराउंड 250 डिक्लेअर्ड ड्युरिंग काँग्रेस रूल ऑल्सो अँड BJP रूल ऑल्सो अँड ड्युरिंग जनता रूल्स ऑल्सो. 200 constituencies out of 500 and something were described as sensitive. थंय वचून बूथ कॅप्चरिंग जातालें. नाव बूथ कॅप्चरिंग इज अ थिंग ऑफ अ पास्ट. So those ills of the past, one by one, we are getting away with. Of course, lot of expenses will be required and lot of support will be required from paramilitary and other this, which government I am sure is in a position to do it and capable of Manpower doing is it. also The test, required. see, these can't be the ground for, you know, fundamental or principal opposition. Either you accept the concept or you reject the concept. Then you say ना ते मातशे म्हारग पडटले, थंय हे 2 रुपया सवाय पडटले. This can't be an argument. इन फॅक्ट यू शूड बी हॅपी. कितें आसा, खूब फावटी जेन्ना गोंयान इलेक्शन आसा तेन्ना BJPचे सगळे स्टार प्रचारक हांगा आसता
रायट फ्रॉम प्रायम मिनिस्टर येता, प्रायम मिनिस्टर नाजाल्यार होम मिनिस्टर तरी येता, मिनिस्टर्स येता. आतां हे जर वन नेशन वन इलेक्शन आयलें जाल्यार आय डोंट थिंक प्रायम मिनिस्टर वील कम टू गोवा एंड कॅम्पेन बिकॉज ही वील हॅव अदर प्रायोरिटीज. तुमकांय बी म्हणून राहुल गांधीक हांगा हाडपाक टायमूच मेळचो ना. यू वील हॅव लॉट ऑफ अदर प्रायोरिटीज. सो इट वील बी मोर फेअर, डोंट यू थिंक? तुका दिसता प्रायम मिनिस्टर हांगा येवन कितें चार फटींगपणां सांगली ताजो लोकांक फरक पडटा? ना. पयली गजाल लक्षांत दवर. दोतोरान सांगलें कॉस्ट इज नॉट अ फॅक्टर. देन वॉट इज द फॅक्टर? बिगेस्ट प्रोपोनंट ऑफ दीस एंटायर थिंग इज कॉस्ट, इज वॉट दे आर प्रोपोगेटिंग. 7 लाख crore इज बींग सेव्ड अशें तांणी आज सकाळीं 7 लाख, देर आर सो मेनी थिंग्स. आज आमी रस्ते पडटा पळयता, आज आमी ज्या तरेचो करप्शन चल्ला तो पळयतात, तातल्यानूच 1% सेव केले जाल्यार 7 लाख crores वील बी सेव्ड. लेट्स नॉट टॉक अबाउट ऑल दॅट. तेन्ना बूथ कॅप्चरींग जाताली, आतां वोट कॅप्चरींग जाता, आतां SIR प्रोसेस जाता, आतां इलेक्शन्स. सी फ्री अँड फेअर इलेक्शन्स इज अ इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट ऑफ डेमोक्रेटीक प्रोसेस. आज जेन्ना लोक वोटूच करूंक पावना, आज आमी SIRचे 1.5 लाख वोट्स गोंयान गायब जाल्या. तातले कितलेशेच वोट्स आज म्हजे कडेन 1000 एप्लिकेशनां पेंडींग आसा वीच वी आर ट्रायंग टू प्रोसेस, वेर दे आर एंटायटल्ड टू वोट. दे हॅव वोटेड अर्लियर, देयर पेरंट्स हॅव वोटेड, बट देयर नेम्स हॅव बीन डिलीटेड. कशी? कोणाक खबर? So booth capturing was a process on the day of election. Now the elections are managed by Bharatiya Janata Party through ECI process or whatever in such a way that people are losing faith in Election Commission of India. No, let me complete another part of it. When you say all these parts, when you say all this, why is that confidence is being lost in the process of elections? When we are talking about jenna one nation one election. आता imagine कर आज election झाले, स्टेटाचे election झाले. For some reason, imagine a state of Tamil Naduची परिस्थिती आसा. Now the largest party cannot continue with the government if the others move out of it. Correct? What is the fate of that state then? President's rule. म्हणजे आज जर DMK गेली, TVKचो सपोर्ट काढलो, AIDMK सेपरेट गेला, आमी म्हणना आमी कोणाकूच करना, then there is no majority, government cannot function. What is the ultimate thing there happens? President's rule. Next. So this is the whole concept wherein elections won't be held for next 4 years, because then we are going for one nation one election. Then what will happen? Center, which has failed time and again, BJP, which has failed time and again to capture these states, will ultimately rule these No, states but I have in never indirect seen. form. Wait. Nee, Let me see the say. large, I have never seen. larger I picture have पळयना. never BJP seen. कसली गोष्ट करता पळय ती दूरदृष्टी धरून म्हणजे करता. let With the me- capturing the process. Let me say. Please something. understand this part Let of me it. say something. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो. की आय हॅव नेवर सीन की खंयच्याच स्टेटीन इलेक्शना नंतर गव्हर्मेंट फॉर्मेशन जावना म्हणून परत री इलेक्शन जाला. झाला दिल्लीन झाला. देर इज एन एक्झाम्पल राईट इन फ्रंट ऑफ युअर आयज वेर आम आदमी पार्टी फॉर्म्ड अ गव्हर्मेंट विथ काँग्रेस अँड देन स्टेट्स की बाबा तांकां नो स्टेट म्हणल्यार सी इट इज इन ऑल. यू आर इमेजिनिंग समथिंग which No, may it's be not unimaginable. imagining. I am not imagining. I am saying Delhi went for election within 6 months of the first election process because the government was formed with Congress by AAP. Then AAP withdrew, and then election process was held again within 6 months. So you have example in front of you. Now imagine one nation, one election. No, supporting and So withdrawing हे and खंय- आज सिंपल एक्झाम्पल हांव तुका दिल्लीचे तुज्या समोर आसा. दिल्ली जाले 6 म्हयन्यान 8 म्हयन्यान परत इलेक्शन. so you mean to say then you will have to wait for 4 more years. So to- entire democratic process is How do altered you- and how- halted. how do you Similar count- as similar situation पळय तूं, how the act has been used to have no MLA for Ponda. आज फुडले इलेक्शन जायसर एक वर्सभर फोंड्याक आमदार ना, लोकांनी वचचें खंय? नाव सेम सिच्युएशन अरायझीस इन अ स्टेट वेर people lose the government for not having absolute majority or more than 50%. What happens in such a situation? Okay, Emergency what rule, happens in such a president situation? rule, and party let which has no let him mandate will respond now. rule. What happens in such a situation? अजून त्याचा मसुदा येऊना. So when you will read the fine print, you will come to know what exactly is the alternatives that they are giving. Now, broadly what do you think- suggest as an what- alternative right म्हाका जर दिसलें जाता, so let us assume that one nation one इलेक्शनाच्या मसुद्या खातीर तुम्ही आता एक सगळे आता हे इलेक्शन घेतले अशें धरूच.
let us say that in Goa we do not have an absolute majority and nobody able to form the government. Now we can have a next election only till the remaining period of the assembly or for 1-2 वर्षांनी government पडले असे धरून सर. You can have either president's rule for the next term or election only till the next term, so that we maintain the sanctity of one nation one election. The purpose is that every time if the government wants to take a decision, खंयतरी election चालला, code of conduct लागता, we are not able to take the decision, एक strong decision, whether आता for example economic decisions जे असता पळय, they are not always appealing to the voters, but they have to be taken for the purpose of benefit of the progress of the nation. पण ते डिसिजन घेवपाक सगळीकडे इलेक्शनाचं आता तामिळनाडून इलेक्शन चल्लां, हो डिसिजन हांव घेतलो जाल्यार थंय कितें फरक पडटलो? एंड दिस इज नथींग टू डू विथ पॉलिटिक्स. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीजेपी ऑर काँग्रेस, एनी गव्हर्मेंट इन प्लेस हो पॉयंट हो उरतलोच की आज बाबा या नेक्स्ट एका वर्सा भितर 7 इलेक्शन 7 states are going to this. So if I take this A decision, then it will benefit me only in 1 and 2. If I take B decision, it will hamper me in 3 and 4. हे जे डिसिजन चलता पळय ते डिसिजन तुमकां प्रॉब्लम जावचे ना मागीर. Then once the elections are over, you will be able to take a strong decision, and within 3-4 years you will be able to show that these decisions were, see the results. हे डिसिजन तुमकां वन नेशन वन इलेक्शन ना जाल्यार घेवपाक मेळचें ना. सो दॅट्स द मोर इम्पॉर्टंट थिंग. दॅट्स वाय आय सेड न्ही, कॉस्ट इनवॉल्वड, machinery required to galvanize is the least problem that I see as far as one nation one election is concerned. Okay, let's talk very practically right now. आता आम्ही 27 इलेक्शन घेवपाचें आसा आनी 27 इलेक्शन जालें. दिस क्वेश्चन इज फॉर बोथ ऑफ यू ऑल्सो फॉर मी टू अंडरस्टँड. हाजर 29 परत इलेक्शन जातलें स्टेट असेंब्लीचें. There are 2 points which I would want to counter. एक ताणें म्हणलें फायन प्रिंट येवपाचें आसा. The problem is that fine print is not yet out, yet the BJP government in Goa. आज आमचो चीफ मिनिस्टर भायर येता आनी सांगता वी सपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन. अरे तुमी घरा भितर कितें डिस्कशन केलां तें तुमच्या घरान आसूंक शकता, लोकांक कशें कळटलें कितें चल्लां तें? सो वेर इज दॅट फायन प्रिंट? माय प्रॉब्लम इज ऑल्सो नॉट द फायन प्रिंट, रिडींग इन बिटवीन लायन्स, बिकॉज अल्टिमेटली दॅट फायन ड्राफ्ट इज बीइंग ड्राफ्टेड रायट नाउ. अरे पण डिस्कशन जेन्ना 2 वर्सां फाटीं consultation right now. कन्सल्टेशन स्टेजीरान म्हणटा तुमी जर आमी वी आर सो यू हॅव ऑलरेडी डिसायडेड की आमकां जायच आहे. सो वॉट इज दॅट होल आयडिया? दॅट इज वन पार्ट ऑफ इट. जशें दोतोरान आनी एक गजाल म्हणली की बिकॉज ऑफ इलेक्शन नो डेव्हलपमेंट गेट्स हॅम्पर्ड बिकॉज डिसिजन्स कॅनॉट बी टेकन. गिव मी वन एक्झाम्पल वेर सच अ थिंग हॅज हॅपन्ड. जेन्ना 12 लाख एक्झॅम्पशन आशिल्ले, 12 lakhs एक्झॅम्पशन फॉर मिडल इन्कम ग्रुप, जो मिडल क्लास, तांणी म्हणलें 12 लाख पर्यंत टॅक्स एक्झॅम्प्ट आसा. त्या वेळार 3-4 स्टेटां इलेक्शनाक आशिल्लीं. वॉट स्टॉप सेंट्रल गव्हर्मेंट फ्रॉम टेकिंग that decision during the budget, and that helped in winning 1 or 2 elections in 1 or 2 states. So there is no such bar. पळय कितें आसा, रिजनींग जर तुका दिवंक जाय, रिबेट लोकांक दिवंक जाय, फायदो दिवंक जाय जाल्यार तुका खंयच्या टायमाक रावपाची गरज ना. आज आमी सिंपल एग्जांपल तुका दिता हांव. जेन्ना बॅरल क्रूड बॅरल $110 आशिल्ले, त्या वेळार जो प्रायस आशिल्लो, आज वॉर जाली आनी आमी पेट्रोल डिझलाचे प्रायस वाडला तें पळयलां. आज क्रूड बॅरलाचो प्रायस 65 to 82च्या मदीं पावलो तरी जावना. सो अल्टिमेटली इज द इंटेंट दॅट मॅटर्स न्ही. ओके, नाव माय क्वेश्चन फॉर वीच गोंयकार सद्या इंटरेस्टेड आसा परत करचे पडटले अंडरस्टँड करपा खातीर की 27 जाल्या उपरांत 29 परत इलेक्शन करचे पडटले. सो 2 वर्साक सरकार. सो पहिली आणि प्रॉब्ली आज अबकी बार ओनली 2 वर्सां खातीर सरकार, अबकी बार 2 साल का सरकार. either see, that's why any fine print is inward. Unless we read that fine print, we don't know. Either see, सगळ्याच why talk only about Goa? बाकीच्यांचे इलेक्शन गेल्या वर्सा जाले आसा, तांचे कट करतले तुमी आनी 4.5 ते चलता. So some via media will have to be, either you say that one nation one election will be applicable in next election, so whatever that 36 or whatever, that time we will hold, and till then जे कितें सरकार आता जे जोपर्यंत चलता इलेक्शन ती चलतली. बट 37 आमी एक कॉमन इलेक्शन घेतले. 29 म्हणटात ते. आता जो चौधरी आसा पळय आनी जे चौधरी और PPI, I forgot his name, he is MP heading the chairman of the committee. ताणे सांगला की 29 and then he also had said की बाकीची जी स्टेट्स आसा पळय जी तेन्ना गव्हर्न आसतली तांकां तेंचे सीएमाक दे विल हॅव टू अलायन देअर टेन्युअर एज पर 29. दिस ऑल्सो मीन्स की 27 इलेक्शन घेवन 29 परत आमदार जावपाक. सो दॅट इज जस्ट वन्स. Thereafter it will be 5 years. आता तेका उपाय ना. Or so जातले is what you are saying.
Correct. So if either of the things, either you pass that act now and you say that all those who are now there continue till 29, or you allow them to hold the election and then they will continue only till 29. हे दोनच ऑप्शन असू शकतात. So either you allow as it is till 29, which nobody will agree, especially opposition, because they would want to play any. जे ruling on हाता का problem No, आता. you cannot allow now this government government to continue till 29. So therefore you have elections in 27 because you cannot. प्रॉब्लेम कितें आसता सांगता एक जेन्ना तूं अनलेस यू गेट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 5 वर्सान तुजो टेन्युअर सोंपलो यू हॅव नो मागीर तूं केअरटेकरूच जावंक शकता न्ही तूं यू कॅनॉट टेक फूल डिसिजन एंड इलेक्शन हे घेवचें पडटलें सो आयडियल सिच्युएशन टील 27 यू शूड होल्ड एन इलेक्शन एंड देन 29 यू गो फॉर वन नेशन वन इलेक्शन सो देर इज आतां नेक्स्ट जे आमदार जातले ते आयडियली तशें पळोवंक वचत जाल्यार आनी बीजेपीचे जी प्लॅन आसा ते प्रमाणे फक्त 2 वर्सां खातीर जावंक शकता. अशें जावंक शकता की इन बिटवीन हेच गव्हर्मेंट कंटिन्यू जातले टील 29. इज दॅट इन द वायल्डेस्ट इमॅजिनेशन? See, constitutional mandate said that a legislative assembly is functional for 5 years. Central government is functional for 5 years. That is the constitutional mandate. So, substantive amendment constitutional करचे पडटले. आता फायन प्रिंट म्हणटा तो आमकां खबर ना, आमी वाचूना. हांव तुका हें पुस्तक दाखयता. Can you look at this book and say हें बेस्ट म्हणून भितर आसा तें? You can't You will judge have a to book by read its it. cover. You will have to read what is there inside. Same thing. आज जेन्ना चीफ मिनिस्टर भायर येवन सांगता की बेस्ट ऑफ बुकां वाचूंकूच ना मरे बिकॉज फायन प्रिंट इज नॉट इन प्लेस. सो वेन द फायन प्रिंट इज नॉट इन प्लेस ऑन द कॉन्सेप्ट दॅट यू हॅव डिस्कस विदीन युअर सेल्फ यू आर सेईंग हें बेस्ट म्हणून हें तुका बेस्ट आसत हें नेशनाक बेस्ट काय ना खबर ना हें लोकांक बेस्ट काय ना खबर ना हे जे एक्झिस्टींग डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार आसा तांकां बेस्ट काय ना तें खबर ना तेन्ना ते गजाल बेस्ट म्हणपाक तुम्ही कोण मॅन यू डोंट हॅव द कॉन्स्टिट्यूशनल मॅन्डेट So टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन. now to pass this one nation one election, you also require support of X number of state governments. Correct. 2025, I Correct. think Correct. you require. Yes. And X number of MPs in the parliament Yes. to support it Yes. because it's a 50% of the state constitutional. will pass out. And considering the current situation Yes. of BJP, they don't have that strength. Yes. So Yes. what will happen next? So therefore, you reach out to your opposition. You reach out. This will expose opposition more than the government. Government is see it is for No, ultimate. if this entire excess is to expose opposition, then you are No, just it's spending too much because no, right now they there are is in no the spending at 5-star all. hotel. There is no spending So at all. many of them. See, ऐकून घे पहिली गोष्ट म्हणजे एक बरे प्रपोजल सी देर आर सर्टन म्हणजे यू मीन टू से ऑल गुड थिंग्स हॅव टू बी डन ओनली व्हेन यू हॅव एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एव्हरीवेअर with 3/4 majority No, electoral good thing or not, whatever thing you decide, you can do only with the majority. No, That's not a at all. mandate. Not at all. That's law. That's not what constitutes for you. For the purpose of governance, getting your acts passed, budget passed, you require 50% majority. That BJP is able to garner. But to amend certain sections of the constitution, you require 2/3, 3/4 majority जाय पडटा तुका. So ती majority जर तू घेतलो जाल्यार म्हणजे there are so many times government has Congress also has gone for the purpose of women rights. They did not have a majority. Did they not approach opposition? प्रॉब्लेम करून आशिल्लो त्यांच्यानी ते अश्विनी कुमारान ते बिल पिंजपाचे आय वॉज यंग बट आय वॉज वॉचिंग इट एट दॅट टायम खूप नाटकां त्यांच्यानी सुद्धा केल्ली आसात तेन्ना सो देरफॉर दॅट parties play politics, that's a different matter. But when an amendment of this nature which is benefiting government, if BJP is able to take to the people and show that this will benefit people of our country, this will benefit our country, and these are the people who they will stand exposed. If that is their opposition, they should come and they are also entitled to go to people and say why we are opposing it. But if constitution, which government has got, except for once Rajiv Gandhiचे government जर सोडलं जाल्यार which government has got amendment of majority of this nature who could amend constitution on their own? So now the entire ball is in the court of opposition, you mean to say? They will have to ball ni see question is they have to come out openly. See they are openly opposing it. असल्या तरेचे जे अमेंडमेंट आसा पळय ते 1-2 दिसान जायना. Lot of things will be discussed, lot of people will come and explain what are pros and cons. Each party is entitled to use whatever forums available for them to reach out to people and tell them why we are opposing it. My question to you before I go to Amit is that what will change till 29, do you think, that the BJP led government has
तांकां दिसता की आपूण हें पास करून घेतलें वन नेशन वन इलेक्शन म्हणून बिकॉज दे हॅव पुट अप अ डेडलायन ऑफ 29 ते म्हणटा 29 I think best way to go to opposition and to people is to go with their plan, which has to be very transparent, which has to have lot of benefits, which has to have lot of positive sides, and you go and explain it to them, saying that this is what we want to do, and those who are in favor will support Okay, us, Amit. those who are not in favor of development will oppose. एकोणतीस म्हणसर कितें अशें बदलू शकता केंद्रान की जाका लागून हो सगळें आसा पळय अमेंडमेंट कूड बी कॉन्स्टिट्युशन अमेंडमेंट कूड बी डन आतां ताणें एक आन्सर दिल्लें आसा की यू गो विथ अ प्रॉपर प्लॅन आनी इट शूड बी हॅविंग ऑल द बेनिफिट्स सो दॅट तुमची बी काळजां मातशी मेल्ट जावन यू ऑल्सो वील अग्री की ओके आमकां वन नेशन वन इलेक्शन जाय म्हणून. पळय रुपेश, काळजा मेळट जावपाचो प्रश्न ना हांगा एज अ पार्टी इंडियन नॅशनल काँग्रेस आसूं किंवा बाकीचे जे आज ओपोज करता हाका हाजो जेन्ना वुमन्स रिजर्वेशन बील आयलें कोणी ओपोज केलें? वुमन रिजर्वेशन बील वॉज पास्ड इन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी by giving consent by all the opposition parties, something which was very good for women and women empowerment. आज भारतीय जनता पार्टीची 10 वर्सां पयलीं 2000 कोटीची ओनर्स जांचे कडेन पयशे आशिल्ले तांचे आज 12,000 करोड बँकेन आसा. वन ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट रिचेस्ट पार्टी इन इंडिया इन शॉर्टेस्ट स्पॅन ऑफ टायम. Imagine the regional parties who are going to fight one nation one election alongside this party. आज आमी फाटल्या 5 वर्सांनी कशे तरेन ताचे म्हणल्यार ऑपोजिशन वील अप्रोच ऑपोजिशन MLAs. Absolutely right, they are approaching opposition MLAs, bringing them and taking them inside them by whatever means, by using authorities. No, they are approaching you for support also. No, आम आदमी Congress पार्टी is- फाटल्या 6 म्हयन्यान 6 फोडले आपाचे. No, that is 20 there, that MP is there, आज but- TMCचे निवडून आयले इलेक्शन सोपना फुडें 20 फोडले. शिवसेनेचे घेवन बसल्यात ते. क्वेश्चन अरायझेस इज दॅट दीस गोज ची फादर ऑफ डिफेक्शन इज BJP. Father of defection. No, I am telling you. So why? आमी कित्यार उलयता आनी तूं कित्यार गेलो? I am asking you a very straight question. Very straight की question. बाबा if they come out with a proper formula, Where is the plan? As I give you the example. So will See, हांवें तुका सांगले तू There is पुस्तक the- I know पळोवन you भितर कितें cannot आसा तें tell the सांगूंक शकना. policy decisions, but do you think your party Where is will the at least? discussion? Have you see whatever discussion that is happening in the 5-star hotel today is connected to a grassroots सामान्य मनीस जो रस्त्यार रॅक पिकरूय आसूंक शकता. आज वन नेशन वन इलेक्शन हे ताका अफेक्ट जातलें जो मनीस आज 10-15 हजाराच्या पगाराचेर संवसार करता. ताका ताजो फायदो, ताका ताजें नुकसान, ताका ज्या स्मॉल रिजनल पार्टीचेर विश्वास आसा ताका ताजेर कितलो इफेक्ट जातलो. वेदर हीज अप्रोच आज जर तो म्हाकाय अप्रोच करूंक शकता वाल्या वेदर हील बी एबल टू अप्रोच अ लार्जर पार्टी. All these questions will have to be discussed. Okay, so in the last- common man, see at the whole point is my discussion. Whole point is the focal point should be a common man of India, which is not the focal You point have right not now. answered a The question. focal point is You are not how to ans- stay in you power. You are not You ask me, I'll answer again. I Because हांवें जर हें सांगलां दोनदा तर- विचारले. तुका It's जर- very simple. If पळय, they come with a तूं plan. शुगर कोटेड मरे शुगर कोटेड तुका कोडू आखय शुगर कोट केले जाल्यार बरें लागता. लक्षान दवर शुगर कोटिंग इज डिफरंट. यू हॅव टू गो टू द रूट ऑफ वॉट यू आर इटिंग. वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू एंड वॉट यू हॅव आस्क्ड मी इज द सेम क्वेश्चन आय आन्सर्ड. आय एम सेयिंग दॅट हाव these words going to help the commonest and the commonest of the man and who is the voter of this country. That should be the That at the heart. should be But the crux, the common man. last one which I want to know also, if being a Goan आणि रिजनल पार्टीज आसा पळय न्ही तांकां हेका लागून सॉलीड प्रॉब्लम जातलो. कित्याक एक अशें जाता वन नेशन वन इलेक्शन जालें. लेट मी पूट माय पॉयंट की वन इलेक्शन जालें की एक वेव जाता. इदर इट वूड बी वेव ऑफ काँग्रेस लायक पार्टीज. मागीर ते राहुल गांधी येता चलता हें करता वोटा तेतून नरेंद्र मोदी येता. पूण आतां बारीक रिजनल पार्टीज आसा पळय न्ही
तांचे कडेन See, तसो there व्हडलो has फिगर been- नासता. there has been instances where Lok Sabha and Rajya Sabha election, even now in particular state, not as one nation one, have been held together, and people have shown they completely vote differently. Now, for example, Delhi, लागी सुद्धा इलेक्शन किंवा एका दिसा सुद्धा इलेक्शन घेत जाल्यार दे वोट डिफरंटली. हांकां वोट केला न्ही, आनी 6 म्हयन्यांनी परत इलेक्शन घेतलें आनी कोणाक वोट केलें न्ही. पयलीं सुद्धा इलेक्शनां जेन्ना जातालीं पळय, जेन्ना वांगडा जाल्लीं पळय, तेन्ना 52 म्हण, 57 म्हण, 62 म्हण, किंवा त्या 67चें इलेक्शन 63, 67 म्हण, डिफरंट पीपल हॅव वोटेड. सेंट्रलाक त्यांनी काँग्रेसीक And वोट केला. regional aspiration takes a back seat in the entire अशें, thing. कोण see, आमचे these- बद्दल these- उलयतलो, फाल्यां these- गोंयकारा बद्दल these- उलयतलो, when you are see- coming up with a BJP's see, agenda तशें- of That's the point what I made. सी म्हाका सांग, गेली 3, सी फर्स्ट ऑफ ऑल टू से दॅट बीजेपी डज नॉट केअर अबाउट लोकल एस्पिरेशन इज इनकरेक्ट. लास्ट गेले 3 इलेक्शनां बीजेपीत पावरान आसा न्ही हांगासर. No. So I mean to say so local therefore- aspirationचे अजेंडांस हे जावचे ना, because this जातले, would be जातले. a countrywide focus. No. When it comes to, see, you 2-3 तरेचे सभा जातल्यो त्यो. इट इज नॉट एज इफ लोकल सभा कॉर्नर मिटींग जातले अशें कांय ना. अरुंदीन सभा मॅनिफेस्टो so आसत therefore- किंवा हे so आसत. तुका central आता फॉर एक्झाम्पल टेल मी बोथ ऑफ युअर Central- पार्टीज बोथ युअर पार्टीज म्हणजे यू आय थिंक यू सपोर्ट बीजेपी, ही सपोर्ट्स काँग्रेस. म्हादेचेर तुमी कितें स्टँड घेतलंय? कर्नाटकान आनी गोंयान जर एका टायमार इलेक्शन जालें, कॉमन स्टँड घेवचो पडलो तुमकां, म्हादे ब्लॉक करची काय ना करची, कितें करतले? तुका लोकल, सी, कर्नाटका बीजेपीन आपल्याक जाय तो स्टँड घेवचो. आमच्या गोंयच्या कशें वन नेशन Because वन इलेक्शन one election- वन थॉट वन हे See, कर्नाटका one- बीजेपी see, विल से समथिंग इन one- कर्नाटका अँड not देन at all. दे विल कम एट द सेम टाइम इन. आता तरी कशें आसा, लोक विसरता, See, 1-2 वर्साचो मदीं गॅप आसा. ना एक. So therefore this is a good opportunity to know test them also, न्ही. So it should be, so now you understood that one nation one election will set right most of the things. माय क्वेश्चन इज So टू यू therefore it ऑल्सो, is तुझे good, पार्टी कितें करतली? particularly एक्झॅक्टली दॅट इज वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू की जेन्ना गोंयान इलेक्शन जाल्लें तेन्ना गोंयच्या सरकारान कितें सांगलें, म्हादय आमी कशीच खंयच वचूंक दिवचें ना. जेन्ना लोकसभेचें इलेक्शन आशिल्लें कर्नाटकान, तेन्ना अमित शान स्टेटमेंट कितें करचो, थँक्यू टू गोवा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणपाक लागलो की तांणी कन्सेशन दिलें की हे उदक जें आसा हें खानापूरच्या लोकांक जाय म्हणून आमी तें पावोवचें म्हणून. आज वन नेशन वन इलेक्शनाचें जेन्ना तूं गजाल म्हणटा पळय, नाव the issue that comes up here is again the regional interest will always get compromised. अरे म्हज्या गांवान म्हज्या मनशाक कितें जाय हें म्हाका खबर आसा. ते कितलेय आमी उलोवंक, सेंट्रल पार्टी आसा तांकां हें जेन्ना सेंट्रल लिडर्स आसा तांकां खबर नासता, ते येवन जनरली उलोवन यू आर रिप्रेझेंटिंग काँग्रेस रायट नाव. Exactly, I am representing Congress and I am saying that why we are opposing one nation one election is that we have still not been able to understand how does it benefit a common voter, a common man. Please give us So what a would be draft. your stand? Fine print तू आज म्हाका पुस्तक दाखयता बरें म्हणटा, पुस्तक दाखयता बरें म्हणटा. कीप असाइड बीजेपी. तुमचोय म्हादेचेर स्टँड कितें आसतलो? आमचो थंय तुमचो म्हादेचेर गव्हर्नमेंट आसा, थंय गोवा तुमचें हें आसतलें. 100% आतां कितें अजुनूय आसा सांगता हांव, न्ही, इमॅजिन अ म्हादयचो जेन्ना इंट्रस्ट सिच्युएशन. येतलो तेन्ना गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी किंवा आमचो सरकार हांगा जर आसत जाल्यार आवर गोवाज इंट्रस्ट विल बी प्रोटेक्टेड. आणि कर्नाटका प्रदेश काँग्रेस कमिटी तो तांचे ताणी तांचे पोवचे. ताणी इट मे बी, पोवचे. That's what I have been इट मे saying. बी देयर प्रॉब्लेम. सी आणि इट मे बी one nation, one election. one nation one election maybe does one not mean one election, agenda maybe. everywhere. So BJP in Goa would See, be different from प्रत्येक BJP गोष्टी- in Karnataka. Are, as far as BJP in Goa is concerned, BJP unit has obligation to protect interest of Goans, not of Karnataka. तांचे ताणी पोवचे. आमकां जे बेनिफीट आमचे आमी झगडटलेच न्ही. So तशें wouldn't it be a very तुमकां एक पिक्वेंट सिच्युएशन जातलेशें दिसना की तुमकां जेन्ना इंटरस्टेट इश्यूज आसा पळय न्ही, हो एक इंटरस्टेट डिस्प्यूट एक जालो, खूब आसा. एब्सोल्युटली ऑन द कॉन्ट्री. सी, म्हादय घे किंवा आनी अशे कितलेशे कावेरी आसा थंय आनी कितले आसा. तो जो border dispute जाला महाराष्ट्र and कर्नाटका. So therefore better sense will prevail to solve this problem in much more matured way. Otherwise you will, every party, this is not about BJP or Congress, every party will be exposing themselves before the people. The people बापूय will दाखय say, नाल्यार श्राद्ध घाल म्हणपाची yes, परिस्थिती लोक so therefore it is good for See, people. हांव आयज See, तेच it is म्हणटानी. good for people. It is good for people. It is good for that is nation. what he is saying हांव की आयजूय तेच म्हणटा, जर ह्यो डिस्प्यूट आसा ह्यो कित्याक एक्टीव उरल्या. ह्यो तुमचे सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा, महाराष्ट्रान तुमचो गव्हर्मेंट आसा, सेंट्रलाक तुमचो गव्हर्मेंट आसा, ह्यो डिस्प्यूट आसा खंय आसा ते कित्याक सॉल्व जायना, त्यो तुमकां तश्योच दवरपाक जाय.
and one nation one election is the only solution to this. No, ते म्हणतात then- clarity तरी then येतली, तूं- कोण नाही, खंय आसा कशी ते. क्लॅरिटी येतली अजून तुका म्हणटा तुवेंच म्हटलें आतां बापूय दाखय नाल्यार श्राद्ध तरी घाल. हांव म्हणटा त्या पुस्तकान कितें आसा तें तरी दाखय. कवर वेगळें. दाखोवन बरें I'm talking about कवर issue दाखोवन चे. बरें. अरे रेस्टॉरंटान भितरूच सर ना भायल्या हें बेस्ट हे आपूण भायर Okay, वचून so there is नाल्यार no खावंक करता. clarity. What he says is also right. Clarity is not कम्युनिकेशन इज द की टू डेमोक्रेसी. लग्न- कम्युनिकेशनच ना जाल्यार कशें जातलें. लग्न फायनल दिसत येता न्ही पण तुका पत्रिका आज सोयरीक येवपाक जाय टायम आहा न्ही ताका आतां सद्या एक ठरयलां बाबा आमच्या बाबूचें आमी लग्न करतले आतां व्हंकल सोदतले ताका ताच्या उपरांत मुहूर्त सोदतले मागीर पत्रिका मेळप जातली खूब गोश्टी आसा. Time तुका आसा. अरे हे मेळटली पत्रिका ताका मेळटली. आय एम टेलिंग यू पत्रिका ताका मेळटली आनी म्हाका दिसता सगळ्यान पयली पत्रिका तांकां पयली मेळटली. काँग्रेसीक काँग्रेसीक सगळ्यान पयली पत्रिका मेळटली तांकां Going by the same- देन ही हॅज टू डिसायड वेदर ही अजून बाबून ताणें म्हणल्या त्या प्रमाणे अजून बाबून व्हंकल सोदुना. So that's what आणि that- You are getting हांगाची into his मिस्टर- favorite issue of हे लग्न असलं- व्हंकल. So हांव आता हसलो एकदा त्या खातीर. पत्रिका तिने पत्रिका आज मेळ्ळी chief काय, it is minister for him भायर to म्हणटा, decide whether he is going to अरे- attend the wedding or not. Okay, ते ताचेर आहा मागीर. now listen to his logic of ताणें लग्न. बाबूक अजून खंय मेळूना व्हंकल. हा. चीफ मिनिस्टर भायर येवन सांगता बेस्ट जालें लग्न. But बरो that is संवसार not आमचो what he- चरतलो. अरे अजून बाबूची व्हंकल खंय. बाबूची व्हंकलाची तुवें पत्रिका छापल्या भितर कितें आसलें कोणाक खबर ना. Okay, so चीफ more सौका कोण? clarity is required. Thank you Yes, very no much. doubt, more Thank you clarity. very much. चिरंजीव रेड्डी आसा चीफ सौका ना. एडवोकेट सामंत एंड एडवोकेट पालेकर थँक यू व्हेरी मच जर तुमकां दोगांकूय हांगा आयलें म्हणून सो देर शूड बी मोर क्लॅरिटी मे बी हे डिस्कशन इज हॅपनिंग एट अ टायम वेन दे आर टेकिंग हॅविंग कन्सल्टेशन विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स टुमॉरो देर इज अ प्रेस कॉन्फरन्स तातूंत आनी क्लॅरिटी येतली आनी हे प्रश्न आमी तांकांय विचारपाचे आसा की तुमी EVMs खंयच्यान हाडटले सेक्युरिटी खंयच्यान हाडटले पयशे वाचयता म्हणटा ते तुमी वाचयता परस चड पयशे आनी सेकेंडली एक गजाल जी गोंयकारांक हातून एक क्लियर जाता जर हें सगळें जालें जाल्यार तुमचो आमदार फक्त 2 वर्सां खातीर आसतलो म्हणजे इलेक्शन सोंपल्या नंतर परत आमदार रोखडोच तुमचे कडेन येतलो कारण 1-2 वर्सां आसतना सुरू जाता इलेक्शनाचे सो 27 इलेक्शन आमदार आमदार म्हणचे परत तो परत तुमच्या दारान येवपाचो आसा हें तरी क्लियर जाता तुमी पळयतात हब गजाली ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज अप कीप वॉचिंग अस Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस हिमाचल और केरला नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके लेट्स गो फॉर इट डन डन. डन फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें ओके. ओके अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी। नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वाज अ ग्रेट फन यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.